হানিমুন মার্ডারে চাঞ্চল্যকর তথ্য। স্বামীকে খুন করতে সোনামের প্ল্যান বি তৈরি। ধাক্কা দিয়ে স্বামীকে খাদে ফেলার ছক সোনামের। সেলফি তোলার সময় ধাক্কা দেওয়ার ছক। গ্রেফতারির পর 4 অভিযুক্তকে লাগাতার জেরা পুলিশের। জেরায় সোনামের প্ল্যান বির কথা কবুল ধৃতদের। 50,000 টাকা দিয়ে সুপারি কিলারদের শিলংয়ে পাঠায় সোনামের প্রেমিক রাজ কুশওয়া। সেলফির অছিলায় খাদে ফেলার প্ল্যান, স্বামীকে খুনে বিকল্প চক্রান্ত সোনামের। ইতিমধ্যে গ্রেফতারির পর 4 অভিযুক্তকে লাগাতার জেরা, আর জেরায় সোনামের প্ল্যান বির কথা কবুল ধৃতদের। 50,000 টাকা দিয়ে সুপারি কিলারদের শিলংয়ে নিয়ে যায় সোনাম এবং তার বয়ফ্রেন্ড রাজ কুশওয়াহা। কিলারদের শিলংয়ে পাঠায় সোনামের স্বামীকে খুন করার জন্য। সেলফির অছিলায় খাদে ফেলার প্ল্যান এবং গোটা ঘটনাটাই ডাকাতির কায়দায় হয়েছে বলে চক্রান্ত সোনাম এবং তার বয়ফ্রেন্ডের। হানিমুন মার্ডারে চাঞ্চল্যকর তথ্য। স্বামীকে খুন করতে সোনামের প্ল্যান বি। ধাক্কা দিয়ে স্বামীকে খাদে ফেলার ছক সোনামের। সেলফি তোলার সময় ধাক্কা দেওয়ার ছক। গ্রেফতারির পর 4 অভিযুক্তকে লাগাতার জেরায় পুলিশের। আর জেরায় সোনামের প্ল্যান বির কথা কবুল ধৃতদের। 50,000 টাকা দিয়ে সুপারি কিলারদের শিলংয়ে পাঠায় সোনামের প্রেমিক রাজ কুশওয়াহা। সেলফির অছিলায় খাদে ফেলার প্ল্যান, স্বামীকে খুনে বিকল্প চক্রান্ত সোনামের। সেখানে স্বামী খুন, পথের কাঁটা সরাতেই খুন। স্বামীকে খুন করে বিধবা হয়ে প্রেমিককে বিয়ের প্রতিশ্রুতি। রাজা রঘুবংশী খুনে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিশের হাতে। মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় মধ্যপ্রদেশের দম্পতি, শিলংয়ে খুন স্বামী, উত্তরপ্রদেশ থেকে গ্রেফতার স্ত্রী, মধ্যপ্রদেশ থেকে গ্রেফতার তার প্রেমিক রাজ কুশওয়া সহ একাধিক। রাজা রঘুবংশী খুনের তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিশের হাতে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন গত 16ই মে প্রেমিক রাজের সঙ্গে বিয়ে নিয়ে কথা বলেন সোনাম। সেখানেই পথের কাঁটার স্বামীকে সরানোর ষড়যন্ত্র হয়। প্রেমিক রাজকে সোনাম বলে, আমি বিধবা হয়ে তোমায় বিয়ে করব, রাজাকে সরিয়ে দিতে হবে, ঘটনাটাকে ডাকাতি হিসেবে দেখাবো, আমি বিধবা হলে বাবা আমাদের বিয়ে মেনে নেবেন। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে সোনামের দাদার অফিসে কাজ করত রাজ। সেখান থেকেই দুজনের পরিচয়। স্বামী রাজা রঘুবংশীকে খুন করতে প্রেমিক রাজের পরিচিত আরো কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে সোনাম। স্বামী রাজাকে না জানিয়ে হানিমুনের টিকিট কাটে। 20 মে হানিমুনে মেঘালয়ের শিলংয়ে যায়। শিলংয়ের কোন হোটেলে উঠেছে সেই খবর প্রেমিককে জানিয়ে দেয় সোনাম। সেই মতো সোনামের পাশের হোটেলে রুম নেয় 3 অভিযুক্ত। 23 মে থেকে রাজা সোনাম দুজনেই নিখোঁজ। পুলিশের অনুমান 23 মে রাজাকে খুন করা হয়। ওই দিনই শাশুড়িকেও ফোন করে সোনাম। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल रही हूँ। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं। খুনের পর মাঝরাতে স্বামীর অ্যাকাউন্ট থেকে বিভিন্ন ছবি আপলোড করে সোনাম। শিলং থেকে গুয়াহাটি হয়ে ট্রেনে 25 মে এনজেপি পৌঁছয় সোনাম। সেখান থেকে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের ট্রেন ধরে। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে ইন্দোরে থেকে রাজাকে খুনের আটঘাটে নজর রাখছিল সোনামের প্রেমিক রাজ। ইন্দোরে পৌঁছে রাজের সঙ্গে দেখা করে সোনাম। কিছুদিন পর উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরে যায় সে। সেখানকার ধাবা থেকে এই রবিবার মাঝরাতে পুলিশের জালে। মধ্যপ্রদেশ থেকে গ্রেফতার করা হয় রাজ সহ 4 জনকে। 2 জুন মেঘালয়ের একটি খাদের ধার থেকে রাজা রঘুবংশীর দেহ উদ্ধার হয়। 7ই জুন অপারেশন হানিমুনে নামে मेघालय पुलिस। 2 तारीख को हम लोग बॉडी मिला था वहाँ से। पत्नी का बॉडी नहीं मिला. From there only we start getting clues. I can't say one particular lead, but there are so many leads which came. After the second, means by third or fourth, we could piece together all this information
and by third or fourth we could ascertain हाँ whether Sonam was ये कांड किया था 3 आदमी के साथ, and who these people were by 5th and 6th we had already ascertained. রাজা রঘুবংশীর দেহ শিলং থেকে নিয়ে যাওয়া হয় তার ইন্দোরের বাড়িতে। সেখানে হাজির ছিলেন সোনমের বাবা। এই দেখুন, সোনমের বাবার পাশে দেখা যাচ্ছে অভিযুক্ত রাজকেও। कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसको मेरे भाई, हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। पूनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया। उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। রাজা রঘুবংশীকে যে অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয় তা আসামের গুয়াহাটি স্টেশনের কাছ থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। अगर हम क्लूज के बारे में बताएं, सबसे प्रथम और अहम क्लू था जो हथियार जिस चाकू से मारा गया था वो चाकू यहाँ का लोकल चाकू नहीं है। दूसरा क्लू ये भी था कि वहाँ पे जो गाइड था, वो जो ट्रेवल गाइड था एल्बर्ट का जो उन्होंने जो बोला था उस बात से क्लियर था कि उनको ऑफर किया गया था। ट्रेवल गाइड बोले थे कि हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई नहीं रहता है, लेकिन सोनम ने साफ मना कर दिया। तीसरा क्लू ये था कि वहाँ पे और 3 जन लोग थे जिसके बारे में एल्बर्ट ने ये बोला था कि और 3 जन लोग थे जो हिंदी में बातें कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि सोनम के साथ उनका पहले से जान पहचान है। নিউজ 18 বাংলা। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে একের পর এক তথ্য, চাঞ্চল্যকর তথ্য আসছে পুলিশের হাতে। স্বামীকে খুন করতে সোনমের প্ল্যান বি তৈরি ছিল। খাদে ধাক্কা দিয়ে স্বামীকে ফেলার ছক ছিল সোনমের। কথা বলবো, প্রতিনিধি মিथिलेश রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। मिथिलेश जी, ये प्लान बी क्या था ये सोनम के साथ जुड़े हुए लोगों का? सोनम का प्लान भी ये था कि अगर सुपारी किलर्स उनके पति राजा रघुवंशी की हत्या नहीं करेंगे तो सोनम खुद सेल्फी लेने के बहाने खाई में फेंककर हत्या कर देगी। सोनम ने ये प्लान भी तैयार कर रखा था और इस वक्त हम राजा रघुवंशी के घर के बाहर मौजूद हैं। उनके भाई ने कहा ये प्लान बी नहीं, बहुत सारे प्लान तैयार कर रहे थे, प्लान ए बी सी, बहुत सारे सोनम ने प्लान तैयार कर रखे थे और सोनम का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, राजा रघुवंशी की हत्या। फिलहाल इस वक्त हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं और जो उनके प्रेमी राज हैं और राज जो है अपने दोस्तों के साथ में मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। 50,000 रुपये जो है हवाला कारोबारी से लेकर दिए थे। हवाला कारोबारी के जो चैट हैं वो भी रिकवर हो चुके हैं और करोड़ों रुपए, लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं अब सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे बीच में एक नए नाम की एंट्री हुई है, जितेंद्र रघुवंशी। आखिर ये जितेंद्र रघुवंशी कौन है, इस नाम की तफ्तीश भी शुरू हो चुकी है। लेकिन 23 मई को शिलोंग से सोनम लापता थी। उसके बाद उसने फरारी के दौरान अपनी पति की हत्या के बाद वो जब फरार थी उसने लगातार इन्हीं अकाउंट्स का इस्तेमाल किया था, इन्हीं खातों का इस्तेमाल किया था। नाम था जितेंद्र रघुवंशी, लेकिन जो उसमें मोबाइल नंबर था वो सोनम का इस्तेमाल हो रहा था। और एक बहुत बड़ी बात सामने आई कि वो लगातार जो ऑनलाइन पेमेंट कर रही थी वो अपने प्रेमी राज के उस पे फ़ोन पे, पेटीएम, तमाम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो ऑनलाइन पेमेंट कर रही थी। 25 मई को वो इंदौर आती है और 2 दिनों तक वो अपने प्रेमी राज के साथ यहाँ पर रुकी थी और यहाँ से फिर उत्तर प्रदेश चली गई। अब परिवार के लोगों का एक बड़ा आरोप है, सिर्फ सोनम नहीं, सोनम की माँ से भी सख्ती से पूछताछ करना चाहिए क्योंकि सोनम की माँ को सब कुछ पता था। हालांकि एक बड़ी बात ये भी सामने आई कि हत्या शादी के पहले ही इस पूरे हत्याकांड की साजिश रच ली गई थी। जिस दिन से राजा रघुवंशी और सोनम की शादी तय हुई थी उसी दिन से सोनम ने ठान लिया था कि राजा रघुवंशी की हत्या करना है और इसीलिए तो उसने बाकायदा इसके लिए एक प्लान तैयार किया था, एक मैप तैयार किया था कि उसने सबसे पहले कहा था कि हम शादी का जो पारिवारिक जीवन है उस तब शुरू करेंगे जब कामाख्या मंदिर जाकर दर्शन करेंगे। कामाख्या दर्शन करने के बाद वो शिलोंग लेके जाती है। शिलोंग को बहुत अच्छी तरीके से सोनम ने देख रखा था, सुनसान जगह पे लेके जाती है और उस सुनसान जगह पे लेके जाती है जहाँ पर पहले से सुपारी किलर्स मौजूद थे। और ये कौन से सुपारी किलर्स थे? बहुत ठंडे दिमाग से पूरा प्लानिंग हुआ था। अभी तक के लिए शुक्रिया मिथिलेश। আমরা বুঝতেই পারছি প্ল্যান বি কেন, যেমন আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছিলেন আরো অনেকগুলো এরকম প্ল্যান তৈরি করে রেখেছিল সোনম।